जय गुरु। गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता एवं दर्शक मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आजिर विषय बापा हेबार कष्ट। प्रकृत में बापा हेले जे केते कष्ट भोगिया को पड़े यही कथा जी जेते लिखिले भी निजे बापा न हवा पर्यंत जापर ना। एते कष्ट जानी बापा हवाटा को मु कदापि प्रिफर करन था। मु केबे बापा हवा को चेष्टा भी करन था, किंतु ये माया संसार रे परिवार रक्षणाबेक्षण पाई कूल रक्षा पाई पिला स्नेह ममता पाइबा चाहतु न चाहतु अधिकांश बापा होउछन्ति। आजकल अवश्य विज्ञान जुगरे विज्ञान करामती रे नवदंपति 5 वर्ष 7 वर्ष बापा हवा को चाहूना, किंतु भी होउछन्ति। केतक आदौ हो पारुना गुड़ा दिन बंद करिया परे, किंतु भी बापा होउछन्ति। बापा थर हैला परे कौन कौन अनुभव है से कथा बापा जे हब से ही जानिबो। पिला माने केबे बुझी परिबेनी बापा कथा जे पर्यंत से माने बापा न होइछन्ति। बापा अनुभव, बापा दुख शोषी पीबार असीम शक्ति, बापा घंटा घंटा धरी मौन रहिबार धैर्य, इच्छा विरुद्ध रे बो कथा शुणा एवं से अनुसार काम करवा, श्रृंखला रखिबा, ये सबू बापांकर गुण आमे बापा हैला परे ही अनुभव कलु। एबे भावुचु बापा जेते बुढ़ा होते जिते बुढ़ा होता पचे खाली बंची था कि खाली बसी था आम पाखे बस खुआतु भल भल जिनस आनी दिंतु तांकर सबू चाहिदा पूर्ण करतु पर्वपर्णी नुआ लुगापटा आनी दिंतु एकाठी बसी खियापिया हस खुशी दिन बितातु। किंतु से भाग्य आउ कहीं बापा आउ ना। आमे जन्म परे बो को प्रथम चिन्हलु। आमर जेते अड़ी अर्दली जेते राग गाड़ी अभिमान पाटितुंड सबू बो सांगे। ये भी बापा पाखे किसी काम पड़े आमे बो माध्यम ही कहू, कारण बो यूनियन लीडर भाया काम करे, आखि बुझी आमको सपोर्ट करे। पिलाटा कहूची तापे कर, पिलाटा कहूची तापे आण, तार से कहीं न थाए। बो सदाबले पिला सपोर्ट कर, बापांकर से कथा ना। बापा सब निरपेक्ष, मो पिला भूल करते से दंड पाऊ, यहाँ बो कहनी के बापा कहते। बापा आमको जहाँ दरकार से सब आगु जोगाड़ करते। बो कहे पिलाटा कहला कौन तार परीक्षा फीस दरकार, बापा से आगु जोगाड़ कर सारी। जिते प्रकार कष्ट पड़ू, पिकनिक जावाई कि चांदा देवा पड़ो, परीक्षा फीस देवा पड़ो, स्कूल में कौन पैसा देवा दरकार थी, बाहर किसी पैसा दरकार थी, आम से बो मध्यम बापा को जन एवं बापा से निर्दिष्ट तारीख पूर्व निश्चित आनी जोगाड़ कर दिखते। जेहेतु समस्त दाबी आमर पूरण हो भावु तो बापा पाखे बोधे अपर्याप्त पैसा अच्छे। बापा कृपण भली होती, पैसा छाड़ना सबुथ ना ना कर साइकल नहीं कि जहाँ कहते स्कूटर किणी दौना कि स्कूटी किणी दौना, ये सब आम कहूलु भावुलु जेपर्यंत आम निजे बापा न कहीं बापा हवा पर घर अत्यावश्यक जिनसपाई क्या तकिया क्या मुंड तल करा पड़े सेटा केवल बापा हला पर आम जानलु। एते हीनस्था हवा पड़ो बापा को, केते जगार हाथ पतिया पड़ो, केते जगार न्यून हवा पड़ो, ये सब आम बापा हला पर ही जानलु। से बापा ना बापांकर श्रृंखला पाठ पढ़
बेसी दिन समय खेलिया जाओना, बाजे पिला सागर मिशना, छक उपर घंटा घंटा धरी बसना, गले बाहर को संध्या पूर्व पलि आस, अजथा खर्च करना, सिगरेट पानर प्रश्न उठुनी, ये सब जो उपदेश आमको निम पिता भाया लगुला ये कहीं सब उपदेश दौरान किंतु से उपदेश को मानिबा एवं ताकू जबरदस्ती माड़मारी हो श्रृंखलार हो कही बोली हो जमी हो बापा सब ये सब करथिले बेली आम आज प्रतिष्ठित रोजगारक्षम किंतु बुझला बेलू बापा नहांती बापा को आम से भावुलु ये असामाजिक प्राणी कथबार्ता खूब कम कहते आम तो डर लगुला मिसवा आम कथा कहूँ आम बेल कथा सब कथार ना करदे हठात आमको जिनस आसो ना दरकार नहीं सीटा कि बर्तमान घर पे तेणु जो असहयोग असामाजिक व्यवहार आम भावुलु कि बापा केमी एभली बाजे लोक हेले आम जहाँ कहूँ मना कर मिशुना आम सहित आम बापा है जानलु जे तार यथेष्ट कारण थिला बो मिशुला मिशु सी मना करना किंतु से दूरता रखी आमको श्रृंखला चेन भितर बांधि देते आम श्रृंखलित होइथिलु पाठ पढ़लु मनीष हेलु रोजगार कलु मुंड को हाथ पाइला बाबा सब बड़े कहते जे तुम मुंड को हाथ पाइला पर्यंत जहाँ दरकार जिते कष्ट हेले भी मु करी बापा ना आम परिचित होतुलु जिते किए देखा ये किए ना से अमुक बाबूक पुओ बो ना से मोटे आसेनी एवं सीना एडमिशन लिस्ट बापा बों ना लिखा किंतु कई कौन कहती यार पुओ माँ ना के आसे कि भयंकर परिश्रम माँ छोट को बड़ कर लगी था बहुत कष्ट करे किंतु जो पचरा है ये पिलाटी किए ये जाऊँ किए ये कहला से किए ना से अमुक बाबूक पुओ बापा ना पड़े एवं ना तले न पकई आशा कथे तले पकईदेबू काले से आम कौन खराब कार्य करने को साहस करूँ अन्य पक्षे बापा जेपर्यंत थिले आमर बॉडीगार्ड कौन मार्शाल कौन माने आम मुंड उपर गोटे एभली छता थिला जे मारिबा तो दूर कथा किछि पदे दिपद आमको कहवाक लोक साहस करुनथिले ना स्कूल ना पिलामानक सांगमानक बेले ना जो थिलु सेठी पड़ोशी मानक भितर तेणु जानवे जे अमुक बाबूक पुओ से कहीं किसी पार्टी फिटु नथिले कि किछि कहवाक साहस कर आम सुरक्षित थिलु संपूर्ण सुरक्षित जे पर्यंत बापा बंची थे से किसी करंतु न करंतु दुकान को गले से निजपे जो चटी पिंधुले मला पर्यंत चटी पिंधुले हावाई चप्पल किंतु जोता मोजा कोट टाई ये सबू पिला मानकु जोगेवा जोगे देवारे बापा केवे कुंठाबोध करना दुकान को गले निजपे सस्ता लुगा किणवे बो पे सस्ता लुगा किणवे कि आमको कहे तुमको जोटा भल लगुच किण खाइबा दुकान भी से जहाँ इच्छा हो खाओ सी पूरी दीपट तरकार टिके होगला आउ खाइबे कहे ना ना मत ये खाईपे ना यहाँ खाईपे नुह से खाती ना कारण बजेटा सब मुंड भर थाए केते पैसा मोर आकाउंट अच्छी केते पैसा मो बैगर अच्छी मो पर्स अच्छी केते खर्च कले चलो एवं से सिंहभाग पिलामानक खर्च हो एवं पिलामानक भविष्य में रहिबो ये चिंता सब बापांकर थिला निजे प्रतिष्ठित हुअंतु न हुअंतु पिलामाने केमती प्रतिष्ठित हेबे एही चिंतार बापा सब बुड़ी रोते एवं बापा गोटे जिनिस जोटाक आम तो व्यक्ति विशेष बोली भावुनु आम जानी से गोटे अनुष्ठान मो बापा नुहति कि आपण बापा नुहति समस्त बापा जी भी बापा होती गोटे पेनसिल मागिले एबे 5टा डजन पेनसिल बापा मान आनी दौरान जो मैंने एबे बापा होती आम बेले कलमर क्याप जो हजिगला काली कलम लिखा होता क्यापटा हजिगले से मुनपट उपरपट करके धरिकी जाऊँ स्कूल को खंडे जगार 2 खंड पैंट थिला गंजी खंडे किणा हेले सरस्वती पूजार बा गणेश पूजार यथेष्ट बोली भावुले तेणु ये कष्ट आम चढ़ा जिते जी कष्ट चली से प्रतिष्ठित होती आपण मैंने देखिए जीवनी बहुत महापुरुषंकर पढ़े से मैंने समस्ते बहु कष्ट चलती से खर्च बार्च भी नाला दुनिया भी एत जी विज्ञान बर्तमान
ଆଗେଇଛି ସେତିକି ଆଗେଇ ନଥିଲା। ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, ସାଇକେଲ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ବାଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ତାର ସାଇକେଲଟା ଅଛି, ରାଲି ସାଇକେଲ ଅଛି। ଏବେ ତ ଘରେ ଘରେ କାର୍, ଏକାଧିକ କାର୍, ଏକାଧିକ ସ୍କୁଟର ବା ସ୍କୁଟି, ସାଇକେଲ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଘରେ ବି ଜିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକ କଲେଣି। ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାରେ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ ଅଯାଚିତ ଗୁଣ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଯାହା କିଣୁଛ କିଣ, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ମାହିର, ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଯୋଗେଇବେ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଅଫିସରେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପୋତିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ବା କିଛି ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ପିଲାମାନେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବାପାଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ବେଳେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ଯିଏ ବାପା ହେବ ସିଏ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ, ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଭଲ ଜାଗାରେ ହେବ, କେମିତି ସେମାନେ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ମୁଁ ଦେବି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ମୁଁ କରିବି, ମୋ ପିଲା କେମିତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ, ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଟି, ଏଇଟା ଆବହମାନ କାଳରୁ ଚଳି ଆସିଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନେଇକରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ସାରିଲା ପରେ ବୋହୂ ସକାଶେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସବୁବେଳେ, ସବୁ ସମୟରେ, ବାପାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଆମକୁ କିଭଳି ଅଶାନ୍ତିରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ପରଜନ୍ମରେ ରଖିବ ତା କଳ୍ପନା କରିହେବନି। କାରଣ ବୋଉ କଥା କଥାକେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ପଡ଼ିବ ବୋଉ କାନ୍ଦି ପଡ଼େ। ସେ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସବୁ ତା ଭିତର ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। ବାପା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିବାରେ ବାପା କେବେ କାନ୍ଦିବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା କାନ୍ଦନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ବାପା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ। ବାପା କାନ୍ଦନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଘରର ପରିବାର ଚଳାଇବାର କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବାର କଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର କଷ୍ଟ, ଏସବୁ ସକାଶ ଭାବି, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭଲ ଖରାପ କେଉଁଠି ହେଲା ସେସବୁ ବିଷୟ ଭାବି ବାପା ବି କାନ୍ଦନ୍ତି। ବାପା ବି କାନ୍ଦନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବାପା ହେଲା ପରେ। ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ ଯେ ବାପା ବି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିନୁ କେବେ। ଯେଉଁ ଡରଟା ଥିଲା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ବେଳେ, ସେ ଡର ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ। ଡର ନ ରହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଖରାପ। ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ନିଚ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା ଆମେ କେବେ କହିନୁ। ଆମେ ତ ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା କହିବାକୁ, କିଛି ବି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ବି ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି ନାହିଁ। ବାପା ବାପା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବାପା ଥାଆନ୍ତି କି। ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବିଷୟରେ ଗପନ୍ତୁ, ଆମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନ କାଟିପାରିବେନି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନ ବି କାଟିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତନୁ ଭୀଷ୍ମକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେ ମରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତରେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଜୟଦ୍ରଥ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ବୀର ସବୁ ପଦା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସମର୍ଥ। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଯେଉଁ ବର ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର,
ସେଇଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗଲେ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ଭୁଲରେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି। ବାପା ଖୁସି ହେବା ବହୁତ ସହଜ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ, ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ବି, ବିବାହ ହେଲା ପରେ ବି ବାପାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେନି, ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ। କେତେ କରିହେବ ନ କରିହେବ ସେଇଟା ପଛ କଥା। ସେ ପିଲା ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଟଙ୍କା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉପରକୁ ଜଣେ ଉଠି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନ ପାଇପାରେ। ଆମେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଅଛୁ, ଏସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେମାନଙ୍କ ଅସୀମ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ। ଏକଥା ଆମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ କେବେ ଏସବୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛୁ, ଯେ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସୁଛି, ଆମେ କ୍ଷୀରିପୁରରେ ବସେଇଦେବୁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାପା ଥାଆନ୍ତେ, ବସିଥାନ୍ତେ ସେମିତି, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପଛକେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚଳି ନ ପାରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ପୁରା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଘର ପରିବାର କାହା ଦ୍ୱାରା ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପମାନିତ ହେଉଛୁ, ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ବାପା ବୋଉ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଫଟୋ ହେଇ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇସାରିଲେଣି। ଏ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୌବନର ଉଦ୍ଦାମତାରେ ମନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ବାପା ଜିନିଷଟି କ'ଣ, ବୋଉ ଜିନିଷଟି କ'ଣ। ଆଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନ ସମ୍ମାନ କରି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ସାରା ଜୀବନ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୋଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଯିବ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚଳିଯିବ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ଭଗବାନ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତିରେ କେବେ ରଖିବେନି। ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହୁଏ, ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରବଚକ ହେଉ, ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥାଉ, ବାପା ମା ଦେଉଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇଛେ, ଏତିକ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ମନେ ରହେ। ତେଣୁ ବାପା ହେବାର କଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେ ବିଷୟଟି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବାପା ହେଇସାରିବେଣି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ଏ ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।